ለምርሰበቱ ክብር ይሰማናል። የበራ መስመር ቁጥር ኢቲ 325 ወደ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የሚሄደው ነው። ካፕቴን ቤንሃን እና ከበላይ ስራ ባልደረቦች ጋር በመሆን አስተማማኝና አስተሳሰብ ጉዞ እንደሚኖረው እናረጋግጥሎት እንወዳለን። የሽባ ማርሳ አባሎቻችንና የስታርላይንስ መገረኞቻችን በአንድነት ለማለት የላቀ አቀባበል አቀርብላችሁ እንወዳለን። አዲስ አበባ ላይ ድረስ የሚወስድበት ጊዜ 2 ሰዓት የመንበር በተከፍታ ጫማ 38 ሺህ ይሆናል። በማንኛውም ጊዜ ጥያቄያችሁን ለማስተናገድና ፈርታችሁ ለማስተናገድ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የደህንነት መጠበቂያ ፊት ስለምናሳይ በጥሞና ትመለከቱበትና ደቂቃ ልክ ከተነሳን በኋላ ተጭናና ቀላል ምግብ እናቀርባለን። ክቡራትና ክቡራን መንገደኞቻችን የበራ መስመር አጭር ስለሆነ ከቀረጥ ነፃ የሆኑ እቃዎችን የሚሸጠው ከመንገደኞች በሚቀርብበት ጥያቄ ብቻ መሆኑን እንገልጻለን። መልካም በረራ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን። Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome aboard Ethiopian Airlines, member of Starlines, flight number ET325 on scheduled service to Addis Ababa, Ethiopia. We are honored that you have chosen to fly with Ethiopian Airlines, both African best airline for the 6 consecutive years. My name is Vincent. I'm the leader of the flight, together with Captain Behanan and the entire crew. We are here to assure you have a safe and enjoyable journey. I would like to extend a warm welcome to our Ethiopian Airlines members and Starlines passengers. The flight time to Addis Ababa will be 2 hours, and we shall be cruising at an altitude of 38,000 feet. Should you require any assistance during the flight, please do not hesitate to contact a member of the ለመንገደኛችሁ ቅድሚያ የሚሰጥ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የዚህን አውሮፕላን የደህንነት መመሪያዎች አሁን ያቀርብላቸዋል። መመሪያዎቹ ከዚህ ቀደም በራችሁ ከምታውቋቸው አውሮፕላኖች የተለዩ ሊሆኑ ስለሚችሉ በጥሞና ተከታተሉ ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን። Ethiopian Airlines always gives priority for the safety of its customers, and now we demonstrate the safety features of this aircraft, and your attention is essential as to a different
ክቡራትና ክቡራን መንገደኞቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁን አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ያርፈናል። በሀገር ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2:25 ነው። በአዲስ አበባ በምትሄዱበት ሁሉ መልካም ቆይታ በመመኘት ሰናብታችኋለን። እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። Ladies and gentlemen, welcome. We have just landed at Addis Ababa, Ethiopia, Bolle International Airport. Local time is 25 minutes past 8 p.m. As the international flight number 8325 on behalf of Ethiopian Airlines, member of Star Alliance, our Captain Ben Hanan, then the cool, let's say thank you to all our passengers, Cloud9, Showmas, Platinum, Star Alliance, call members, hoping that you have further enjoyed for us. We look forward to seeing you on board Ethiopian once again. We should present stay in Addis Ababa, respect destination. Thank you. Have a good evening.